Maayong adlaw sa inyo ha. Unas tanan, salamat kaayo sa inyohang pag-anhi diri na karon gatan-aw mo aning video na ni kay ga-celebrate mo sa birthday sa ako ang amahan. Nagtapok tang tanan para ipakita nato ang suporta sa iya ha. Nga naa karon didto sa Netherlands sa ICC. Kay gipapriso, giaresto o gipapriso. Wa pa man pod na priso kay wa pa man ni-andar ang kaso. Pero gipaaresto sa dili sakto nga pamaagi o illegal nga pamaagi ang akong amakan ni Bongbong Marcos. So, wala naman kita mahimo pod kay tuan naman didto, moagi pa man gid na proseso. Pero kami ang pamilya wa minawad-an og gana kay tungod naa mo. So dako kaayo nga butang na inyong suporta sa mua kay ug wala mo di na lang pod gyud mi. Pero tungod kay kamo gasokol permente unya naa pa mo diha sa likod ni PRRD, di gyud pod mi mangundang. So salamat kay ana sa inyo ha gyud. Di lang gyud pod ta mangundang ani. Kinanglan nga ipakita gyud nato sa administrasyon ni Marcos nga di gyud ta mosugot sa iyang gibuhat. Ipakita nato ug ipahibaw nato nga tan-aw na to, mali gyud ang iyang gibuhat. Basta kay naalang mo diha, magpadayon lang pod ko. Magpadayon lang gyapon si ako mga igsoon, kaming mga nas politika nga kung unsay nakit-an ninyo nga nahimo nga mga sakto o mga